अरे मनुआ मिछ दुनिया मो नाम को बारे लो हो जा रे। अरे मनुआ मिछ दुनिया राम नाम को बारे लो हो जा रे। अरे मनुआ मिछ दुनिया कालो कोकोला बारो कमेलो रे। अरे कालो कोकोला बारो कमेलो रे। समय चली जाउची रहुची की ना समय बढ़ी चली। अरे कालो कोको बारो कमेलो रे। अरे कालो कोकोला बारो कमेलो रे। बिने लो करिलु खोजा रे। अरे मनुआ सत्यनारायण देव हे शुक्लाबानु तत्विधनं चक्रगदापद्मं वर्णमालं विविचितं हे पंचवदनं तिलतुलतटावस्त्रं विलेपनं सार्धं चर्मपरिधानं हे पार्वतीकलनाथ तं तं चन्द्रः जगतमाता जगतधनहिता योगिनी जगरूपा उमा कात्यायनी गौरी काली गणपति सरांची भगवान प्राणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती विमलानी चंडिके अंबिका घटगोला सायिका पूर्णमासी परम वैष्णवी सर्वतर्ण मालिके विश्वमती मम चक्रे शरण वचन एक चक्रे रथे रथ दिवकं वचन स्वर्ग माते पातालंचम भ्रमण हे दिवाकर
भाग्यवती से जसमती देखिला केते भक्ति भाग्यवती से जसमती पवित्रा केते भक्ति सते मोर भाग्य फेरिबो जसमती बसन हेबो ঝঙ্করে সদাবাস মা সিংহ বাহিনী শারদে মম কণ্ঠে নিবাসায়ং বাক্য দেবী নমস্তুতে নমস্তে গুরুদেবায়ং নররূপী পরম ব্রহ্ম নমস্তে বাসুদেবায়ং পূর্ণ ব্রহ্ম পদম্বুজ সম্মানীয় মোর সুধীকল্প সজ্জন বৃন্দ ভাগবত পিপাসু বরেণ্যারুণীভূতা মাতৃস্থানীয় অগ্নিস্থানীয় মা ভৌণী অদ্যহ পবিত্র রজনীরে কুনাকুনি পুଅ ଝିଅ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପଦ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗାଇ ତାପରେ ହେବା ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧିରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ବାପା ମୁଁ ଗାଇବି କହିଲେ ଆରେ ମନୁଆ ମିଛ ଦୁନିଆ ଆରେ ମନୁଆ ମିଛ ଦୁନିଆ ମୋ ନାମକୁ ବାରେଲ ହୋ ଯା ରେ समय चली जाउची रहुची कि ना समय बही चली अरे कालो कोको दिने लो करिलु खोजारे अरे मनुआ सम्मान्य सुधीकल्प आज सप्तम रजनी बा उद्यापन रजनी पवित्र अनुष्ठान रे पवित्र ठाकुर निकट रे पवित्र नाम गान करवा होछि पलाकार बा कलाकार धर्म राम नाम को केबे हो जाना खेती कोन कालक गलानी बालक संग रे दिने लोक इलु खोजा अरे तोर कालक जाई बाल पछिलानी कालक चली गलानी पिलारिया खेल रे
ଧୂଳି ଖେଳରେ ଚାଲିଗଲା ଗଲା ଛୋଟିଆ ପିଲା ଦେଖୁନା ଖେଳୁନ୍ତି ଏବେ ଧୂଳି ଖେଳ ବା ଧୂଳି ଘର ହଉଛି ନା ପଛକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ପିଲା ଚକା ପକେଇ ବସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଯିବେ ତମରି କଥା ପଡିଛି ଯଥା ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ବୟସ କ୍ରମଶଃ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲି ନା କଣ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଏଠି ମୁଁ କହିବି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସମୟ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ବୋଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଜୀବନ ସତ ଧାଉଛି କି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ কবি বাবু নীরব বস বিশেষ বজেবা অনাবশ্যক ঠিক করি প্রতি মুহূর্ত প্রতি সমୟରେ প্রতি ক্ষণରେ জীবন স্রোত ছুটুছি ইয়ে যে জীবন স্রোত ছুটুছি কোউঠিকি যাଉଛି ইয়ে জীবন কুଆଡିକି গতি କରିଛି ইয়ে কথা মଣିষ বুঝি পাରୁନି মଣିষ ভাবুଛି ধন পাই যাଉଛି মଣିষ চাହୁଛି বয়স ଆସୁଛି মଣିষ চাହୁଛି সুনাম অর্জন କରୁଛି না ଟିକେ 1 ଲକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କର କୁଆଡିକି ତୁ ଯାଉଛୁ ଏମାନେ କୁଆଡିକି ଯାଉଛି ନା ନିଃଶବ୍ଦ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କରାଳ ଲହରୀ କାଲି ବୟସ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲା ପରେ 2 ଦିନ ହେଲା ମାସେ ଗଲା ବର୍ଷେ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ଗଲା କ୍ରମଶଃ ବୟସ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି 50 ବର୍ଷ କି 60 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତାରି ଭିତରୁ ବୟସ ଗୁଡାକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛି ଯେ କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ଗୋଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଯାଉଛି ବା ପ୍ରାଣୀ ଯାଉଛି କେମିତିକା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି କେମିତି ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଗରଜି ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ଲିନ ହଉଛନ୍ତି ନା ଲୁଣି ଜଳରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ସେମିତିକା ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମରିବ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଇଏ ଯାଇ ଲିନ ହେଇଯିବ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଲିନ ହେଇଯିବ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ନାମବାଚକ ରହିବନି ଇଏ ଜଣେ ବୋଲି ନା କିଛି ରହିବନି ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲିନ ହେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ କଣ ये कथा प्रमाण मिले वायु पुराणरू आज्ञा ये कथा को केवल जाने किए ना ये कथा को केवल जानती उत्कलीय माने कहीं जानती ना जत्ते बड़े मनुष्य समाज सृष्टि हैला जत्ते बड़े मनुष्य सृष्टि हैला प्रथम मनुष्यटी आज्ञा कलिंग रे सृष्टि हैला व्यासंक भाषा व्यास कहले प्रथम पुरुषटी प्रथम मनुष्यटी
କଳିଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭୂତ ହେଲା ସମ୍ଭୂତ କେମିତିକା କିପରି ମୋବାଲଂ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସ୍ତେଷାଂ ମୂଳେ ତୁ ସମ୍ଭବ ତଥା କାର୍ତ୍ତ ଯୁଗାନା ତୁ ତଥା କାର୍ତ୍ତ ଯୁଗାନା ତୁ କଳିଙ୍ଗଂ ସିଂହଂ ସମ୍ଭବ ଖାଲି ଆଉଁସି ଦିଅ ମନକୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିବ କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷଟି ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ହଁ ତେଣୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହଉଛି କିଏ କିଏ ନା ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସୁ ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଦେଶ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହି ଗାଇବା ଆଜି ହଉଛି ଉଜାପଲ ରଜନୀ ବା ସପ୍ତମ ରଜନୀ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଟିକେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେ ରାତି ପାଉ ଆଜି ତ ଶେଷ କଣ ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ରାମ ନାମକୁ କେବେ ତୁ ହଜାନା ରାମ ନାମ ଗାଉଥା ଭଜୁ କି ରାମ କହିଲେ କଣ ଆଉ ଗୋଟା କେସ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଯମ କହିଲେ କିଏ ନା ଜନ୍ମ ଆଉ ମରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଜମ ଇଏ କାଳ ହଉଛି ସମୟ କାଳ ହଉଛି ସର୍ପ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାଳ ହଉଛି ଯମ ଇଏ କାଳ କବଳରେ ମଣିଷ ତେଣୁ ରାମ ନାମକୁ ସଦାବେଳେ ଭଜନ କରୁଥା ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ମା ଗର୍ଭରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲୁ ଆଜି କାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆଜି କାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ କଣ କହିଲେ ରକାର ବହିରି ଯେତେ କାର ବିଷେତ ପୁନଃ ରାମ ରାମ ତେଜା ଶବ୍ଦ ଜୀବନ ପତି ସର୍ବଦା प्रति मुहूर्त राम नाम जप कर किंतु तू जानी पारुनु ना 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 टंका भी भर धन रे भी भर गाड़ी मोटर रे भी भर काई भी भरी एगुड़ा कौन सांगे जीव अरे ये टंका कौन सेठी चलिबो सी दरबार रे धन ये धन चलिबो नहीं बाजा बजा बजा मिलो महापापी डाकी थिला केड़े मजारे भाभी छु बाबा टू किणी मु जीवी रे किणी नहीं जीवी देई करी टंका हजारे तू भाभी छु हजारे टंका देई से नाम नाम कुबाटलु किणी नेबी से किणीबा धन से नुहंती रे धन न मिलंती से बजारे शेषकु पाइबु आरे तुम नुआ जम दरबारे सजारे जम दरबारे काहे कि तू एते परिश्रम करिवु बेलो थाउ टिके सही मर्यादा पुरुषोत्तम से राम नाम को टिके स्मरण कर से राम नाम को यदि तू स्मरण करिवु निश्चित तू वैकुंठ प्राप्त हेबु हे पुओ ये मनुष्यर जते बेले बयस थाए अच्छा जते बयस थाए कौन बयस से किछि माने ना किछि माने ना कौन
भगवान किए भगवान की ईश्वर किए किए न्याय किए न्याय कौन अन्याय किए ये कथा না তার হৃদয় নাহি বুঝি পাবার মধ্য চেষ্টা করে না যেতেবেলে বয়স সরিଯିବ ধন সরিଯିବ তারপরে ଗଣକାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ কোন হবো ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ କିଏ হ্যাঁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି বেশ ଏ ମହାଯଜ୍ଞ বুঝা বানাই ମହାଯଜ୍ଞକୁ ନେଇ ହଁ। ଏ ମହାଯଜ୍ଞରୁ ଆମର ଏଇଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ হ্যাঁ 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 ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ আরে ପ୍ରତି ସମୟରେ রে ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜପିବା আই ବୃହଦ୍ୟ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତି ହରେ ନାମ ଏବଂ ହରେ ନାମ ଏବଂ ହରେ ନାମ ଏବଂ କେବଳମ୍ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ନାସ୍ତୈବ ନାସ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ ଚଲ ବନ୍ଦନ କଲେ ତାହେଲେ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ଅଛି 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 ତା ନହେଲେ ପୁଅ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତି ଯିବାନି আউ পাড়ি ଗୋଟିଏ ପଦ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ বিরিয়ান କିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିର ଜାତ କନ୍ୟା হ্যাঁ ନଙ୍କୁଳେ ଲୋ ବିବାହିତା ସଦେବ ପାଳିତଙ୍ଗ ସ୍ୟସା କନ୍ୟାଂ ବଳଦେବ କନ୍ୟା ବଳଦ ଭାବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କନ୍ୟା বনে ନକୁଳକୁ ବିବାହ କଲେ বলে ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ପାଳିଲେ ହଁ। ସେଇ କନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ বলন্দ কবার হরি ছাড় সারে ହଁ କୁହ আমার 7 দিন যাক গোটে প্রকার থলা ହଁ আজ তুমি সারি দেব ହଁ আরে আপন কেমিতি কথা কহুতি মু কেন বুঝি পারি ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାତ କନ୍ୟା যুধিষ্ঠির জাত কন্যা লকুলেন্দুম বিবাহিতা ହୁଁ কোন কল্লা সে আরে বড় ভাইঙ্কর কন্যা কো সান ভাই বিবাহ হই পারিব না না ଆରେ ସେ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଉନା ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିର ଏମନ୍ତ ଜାତି ପର୍ବତ ପର୍ବତଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ଅଥାଂ ମାନେ ପିତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଭବ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ତେଣୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କିଏ ନା ଯାହାଙ୍କର ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର କିନାର କିଛି ନାହିଁ কে সিংহ ଏମନ୍ତ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ବିଲାସରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତନୁଏ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ আইয়া ବିବାହ କଲେ କିଏ ସିନା ଶିବ ସେଇ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରି ଆତ୍ମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୀଣ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ হরি বল হরি বল হরি বল হরি প্রভু জাগর রাতিরে মোর এই কণ্ঠস্বরটি গাই শুনুছতি উঠন্তা কোকেই কোন কলা সে তুম মহাদীপ চাহি ন পড়ু কৌড়ি খই প্রভু ন কান্দু মো লাগি কেহি মহাদীপ দেখি মোর মহাদীপ দেখি মোর জ্বলন্তা কি জুই নিস্তরি জানতি মুহি মো প্রভু হে নিস্তরি জানতি মুহি জাগর রাতিরে মোর উঠন্তা কোকেই তুম মহাদীপ চাহি মহাদীপ চাহি ন পড়ু কৌড়ি খই প্রভু ন কান্দু লাগি কেহি ন পড়ু কৌড়ি খই প্রভু ন কান্দু লাগি কেহি মহাদীপ দেখি মোর জ্বলন্ত কি জুই নিতরি জাতি মুহি ও প্রভু হে
মলা পরে কি কেউ আড়ে যায় মলা পরে কি কেউ আড়ে যায় মশাড়ি দিয়ে লা ধ্যান तुमरी प्रीति रे प्रभु हे मिट्टी राति रे लिभु तुमरी शिव शिव कही दिव शिव शिव कही दिव जानता चली नितरी जाती मुही मो प्रभु हे नितरी जाती मुही जागर राति रे मोर उठता कचेई तुम महादीप चाही तुम महादीप चाही तुम महादीप चाही अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।